كم سؤال؟ Assalamu alaikum. Fikirukanale swala la uzisi wa wanutili virimbawi shamrudindi rejel au kaya tambainu parti luna bureau politique na conseil de discipline na conseil des sages wandwa wo nana warenge decision politique ya hao rejui juza president wa heshima wa haki ikawa bahari zamba uzinu ngena uraisi wa organisation ya mbilo sente Conseil national de transition yaboye parti ne sente kaja paro bihanye ikamwishaze diskuru za urenga position ya sente yehuamba hizo wananya wafikiana makandida warendao ici c'est le position inu en tant que parti politique rikauji prononcer en tant que parti politique Mwenyibera kangu joji prononcer en tant que président wa Hesente Conseil national de transition ikauruhoni hai ngujibiwa shaka tuji prononcer abo hari suteni ikaka tujibiwa harua abo katsinda sisi parti renge position Zambishi Androkaya, c'est notre candidat potentiel, c'est notre président d'honneur, voyez parti. Où est Kakarma's activité? Il n'est pas l'acteur d'animation de notre parti. Yemroni kwa hishma, ya hize fikra zionao, ya he parti. Si ujua uvulana da sinaye, harua hamandi zoyaru wao, wananyamrenda ubonza. Kwa juamba sirle hondani. Jeheli kaungo wonu,
harma ya organisation ya sente kutona mrwa RDC nungo ya umuringe ngazija Mohamed Sule Raoul atawaje wa timu kuchaparo mona ende harma bunjilo la sente hawiya hende harma animation za sente na wajujo hende harma ye front commun en tant que mrwa sente sisi nukarja paro donc abo ritsinzia na risisi bar badange président wa hesente baturenge ngaranimewe parti ya RDC kartu bihani ze déclarations za sente ne ze positions za parti de l'opposition jeli kaori zambando vanu kaya ngarishangao parce que ni Komori ni hunu kartu associé en tant que parti de l'opposition. Barouani, Hassan El Barouani, hajujo para umuri keka para mwinyi presida wa hesente kajamvitewa, sha umuri wa parti RDC hakaya. Harma conference zinji hamande ili wahambavo, yujo hamboke mwana nyasinge vano, endo ve represente vano. Parce que huzisiwa. Ukakartu ona ye présence ya sente vanu timu inyi timu rajina olieva ke candidat bala hamande ya juzi Hamidou Karili akabala akawu représenter sente utindai kajazamba shawuzi samwinyi katiba no president wa sente ngebanu imana watu hambe mndu mrepresenter bala enda kwa japa yesi imana watu paro enda RDC parti de l'opposition ni hula ni hun ojotsingazani njezembabi yabo somahani Mamadou habeha message hunu ya ukangela dimo ze parti de l'opposition zitanganyi riparo tikavo représentant wa Rija représentant wa Front Démocratique représentant wa he CRCM représentant wa Jua shima danganya ya wenda ta ya jaka jaswili parce que bese zilatindeze ismu wala zilatindeze parti za kautsaho inirudi ini itaharmu ataramo uka ngabo parti za opposition bese za tungulwa raroba vuni ngabo timizile suala nduka ya rehanti mwenye baraka setwali armo organisation ya sente rehanti secrétaire wa hatu Johnny Saïd Ali Youssouf ikawa candidat aux élections du gouverneur à l'an 2019 on dit wanime parti à RDC avec ses secrétaires nationaux et nous les consulaires le parti ngendao donc mwinyinge ni sente ya arjumba he mastayatu ne hishma chakazi tuhenda parallèle kazi tuhenda parallèle ya he parti ne sente rim ifrokome waritoa waforokome dahunu frokome tiwambia ukaya ngetingo ngwatingo henda bala wamba ukaya mwana nyasinge vana wala kwa japaru hamba ukaya mwenye baraka kajajua ya haja habo ikawe liberté ya ngiyo restreinte kajajua ya kavanu Sham Yusuf Mohamed bwana hajavanu hesente hau Hamidou Karili hajavanu hesente shangwa tingo hambe mwana nyasinge vana hunu riparo wakati uzima wakati Mohamed Swali ya vehe mesajio en tant que parti RDC rende kazi jawa swili ngari continue ni wajuri kira banga si armaye afengeza mbawe samahani balango na jawabana amwenjezele suala one sokaya ze parti politiki walo kinyume maazali haukakwa kinyume ne serikali garangwa wondo angule 26 mai 2021 azala suma de l'opposition chez serikali tendelewa ni mtukufu hatu Mustafa Said Sheikh haukawonde mundu ya hima ya kozao ya lili yawe ya haki ni binadamu ne mila no mkonti wa Kikomori shazali heki sharia kati rais wa daula shangi azala Asmani Mbaba Lukman yokiri
mndu hajimiliki na madaraka ya zombo hakanti van watu stahiki yoye joko mkundu sharia yabo hahandani rikaudhani ka haina mndu ikawa hakakinyume wakati ulazali yaka raisi hata 2021 wonde aka opposition le wongo akova dzima ili endelee henti dasturi no mkondo wa hukomori singa shanga hondongo nzima wakati bjona manyasi mzima mkomori yashemeza hedini ya hatu yashemeza hemila hatu yashemeza homjitamko hatu juzi anzali akaneyez lewe ya roha yardiambe kati mongoni na banu ritidiwa zokaya mtume alayhi salatu wasalam hanikwa miswa jarinike shanga wa imamu ngabo Ahmad ngabo Hanbali wonti pia wandu waongo na misino shemisongere jobo mtume juu haukande wonde mtume anikwa miezi musha madhhabi yakaya tikaudhani kangabo juu ngabo mvua ngabo vere ngabo bleu wonti pia muhimu hao ndo mkondo ndo mdegaje hoto azalia baha batura isa ukahanda ile kanziro sha apartele 26 anzali kati raisi shahasi hagozi shamvua habalo na bunduki ewana nyaso ha opposition kamili fo jimlifu hatu ngwafikira ndo wendini wajoko kufanya hatari wasulishe bitowe emfulelo banu iliyo ili regeze enti hamwe haki hayo enge mabunjula fanshi hawo wishawe hadisi ya husumunyi baraka seswali mwenye baraka ndi yapanga ya froila yale ndo mabieni waipanga hapa mdaze mwenye rumbi haze parti pia waja wafanya mkonti wa hawa bazima ikawa mbangu wajoko kuja utekeleze le sijuye wa hantu kaya maraisi yani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi wonde rais d'honneur wa hesha swashanzuani hama ya faila wa hantu kaya mheshimiwa njomba hangu Muhammad Ali Swalih wonde rais mgazija wa hanti akamumali wapanga pia mwenye nguko coordinateur wahe ya faila kamili shahoja ya khibu ya tuoneha shentu abili humoneza jiri wananyasi wala wao wende mkataba wafanya wausinye wautamhono wende wafanya kinyume mwazila mwisha secretary general mwisha president mwisha hizo pia shambe semu mwisha Yusuf Ambokaya emana raturongowa so muhimu hatu kafuta harijwe couleur ya puhu elo didu elo bleu muhinde wishida sele le pahal wishida sele puhu abikahanzo ngatu mdu wishida towe azala hasuman aba hatolani Mwenyezi Mungu akema ndahi kazabahanu shao izora mbao wandu wambo bala kamwe nyinge bala wakati bale tudo ekobidi fanyishie ikobidi kwa wakati bazima na zonga ngabizambao tena hadina la parti ya hatu e parti inu iti parti ya mwenye baraka sexuali inu parti ya RDC mwenye baraka wala iswa heshima wa hatu namne ikawo wanondo aloba nunti pia hata mwenye baraka na mkera dhenji heshimu bamende mru handali na voto wa parti minde edu wa mando na voto 2009 nge mwenye baraka kuja votewa yabo minde mbaba hawa parti inu ezani hu bane parti nti yamu ishaso mheshimu hesheru bishaye homkubalu haukamu nyibaraka ngena karakteri koketino wasaya ekamzi mandasivan munyibaraka hafanya ndongo za tustahiki hamparawe wakati jao yojo kubali ya alhamdulillah eti wangu ni mama chef wangu ajini wa parti yo kubalu kange bidondo mimi wananya donc e decision rengwa inu decision rengwa ne parti RDC hauka wantu kangu ndo wakanti badima ngwadunga o mwendo wakubali mtukufu suja mwamba kweli Mustafa Seychelles angulewo mwamba enga mbuka mbungendi ramba bijitoleya hamali mwambia ndondo vangu hamvu hamwendo hatwabia hamalezi yani zote panga sipre chaque jour zamba vangu chaye sente yo yarija yo Hasana Hamadi yo ya waondo ajoko jawambe namna ajoka humdunga na wajibu ka wote wanafiki mzimanda wonti pia wote wanafiki ngwajodunga Mustafa haukao muhimu hao azalia rohe na roha abahanga anzo bejeze daula haki ndio swala mwando ikao tikanza mwana seni hauraji ili watike tofauti mwenye baraka wange hamwe sente sisi ngasa hamwe franc jaroha shanga ngajonga bo ana village ngamadhabi menji ngasa hamwe wala kabati jori towa haukan baba ngu tunambesha joshi tsanga moroni nimambesha njoja nisho itsandaya vahe wala ambesha vahe rija yambesha joko janisho fumboni vahe sufa ambesha joko jan washili uondo muhimu suwana wa France les alla vile kwa tukufu duana nyasi wa appel de Paris na Keradi wambe ukana wa Keradi abitsanganye bazima ekarabila no kweli rijeza nongozino bizidunge ili basulishe azala hasumana au kangwa wana ala wamba wo hamangu jihada yao sitonga politiki zondabo leo narike wabu zambe
barufu ngabdoka wude secretary general wa jua hono mumjua udhamana wa jua ngwanilwe jua ya hahe aliambassador na lafisadi wandu wa verified haina mndu mbaye hajimbaye wa ipedese haina mndu ngena parti bala ngabo watata yao ngabo watotsa zuki wangu mtukufu jimba nao wanga mjua ukende parti ya hende ya Ashraf ene kamkaradhi ba wandu wala pia wangona parti haina mndu ngena parti bala bahina mje kanga mboza kweli ekambu katsahe mndu hando yatende ekambu katsahe kami abototi dami kaptufa njao bjetanga nyeba dzima sutene Mustafa ikatutsa hayezi omwima hangu anjajani kemndu astahiki yanikwe yezi leshamazire jei haina mndu wa parti ulo yabo naje yaoneso binadamu hahe yaoneso kweli wa hahe baba nishiho zao ngasamo natiti ngani ndola nyisembuze haya tutsinzwa hanwa nonza ngomshiya ejo ko ngomshiya ndio kubalana ni wakomore hakani daula haki unubadzima wokweli engera haukwezwa tukufu hadisi miri ya meno ndo wananyasu ndo hunu haina mdatibambo ka Mustafa yemwema yawamba yemwema ngodatata hemu iwende lunge mwema umabe kabalito ko unambie aba haina mndu abaye mwema naje hawewo no kayeti mwema na jambo wema hahe bijo kufanya azalia ro hebala ko katiba iswa daula wasalamu alaikum. Sabunduka ya mbeseti libiri mbavi shabam jorudin li rajisi au katamba ukanawa na kodunga nzoma rikabuna ukalila yao ukalilo yabo yawo ukahondani yotawe markabu yokamanga yisenteke jafa ukaya au makandida walo vondani wayanti organisation wakaurejete election makandida wo kumena ili wakaurejete ze voti za rewanai wayanti conseil national de transition hondani ili wawane na ulamru ya jawadhulumu ze voti hondani et gouvernement d'exil yoke tibadzima ne conseil national de transition ya hanti wane makandida oyi mwanadamu ya jitolea ya ukawa mwendo ulio harma yanti ngomziro ya hunda masulaha na fikira ukaye za udanganye mwanadamu oyi mwanadamu oyi hoshindari mduzuwe mbabi bo walo hundani watujwa uroha watujwa hamba abundu fanya ye gouvernement d'exil ikawo hiyo ketu utsaha wala makandida wahenda waboha wamba mpaka ninda sinaye donc mwenyinge ne organisation ya hahe ya sente ikawo haina ritahao bonzenga reje hiyo yabonge ngio ngedaina wa ukaya haina rijoka utsaha hunuri ende komori ngarijo henda ratsahe ola bahe asingara enkodo ino lohula esente donc enge abo kejafa ngenshio haukaze concept za kauzifanya zo mbili zo different wanondwa hibilwa voti wara juharanzi le 24 mars l'an 2019 wimru ya kaulinda raisi ya sihe le 26 mai en l'an 2021 ya jaharaya wa komori wambe ukangela dimore henti serikali ya umone sauka ya wanunga siki nyumenizo enda uhamvu riwane naye yabo gazjo honda na zibamba ndani ikaira isoiha roha isayonungwe honse ku conseil national de transition wandojo kutsanganywa wa komori wa fikiade ingari joka urenge ya gouvernement ino recontinuer ingari ngwe conseil ilio hondani ingari konsona mna hindeni shazo mbili ngazi existeo ilie rais wa ya seconde malango ni sujet ya development au niko awendelea swala likafantunja ewa marhaba assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kwezwa tukufu hawandisa de huvo sholi ya marhaba wa nanyasi warla likarmu ali bunjulion kaka na budi komba lini likabunjulio la hujo saidia isirikali ini ahensi wa ya transition ya exil yatendwa na mtukufu mheshimiwa
bwana Mustafa Said Sheikh. Vavo ini nde wenye samba ni furahangu nami kabla ujavani vonakarmwa izombo siangalia mwana video yakatula na RTMC kwamba inji vya swafi de vani leo lindi rongo vani lio na albunji lio na vaona nyasi wafanya yani meeting ya usaidie serikalini maore harma vavortorongwa komori harma shuasha komor sha maore yani wenye samba wao wavamoja na serikali na wasivoshile marhaba hususan ba waziri mzima kwamba waide wakala wa serikali bwana Kombo Benalimba oya harma isiwa sha komor sha maore vavo wamita hivyo naona hizi tinitongwa vale nsuora au maana nakona ba valide ngazi jao vale nzuani na evulisha fetfetes kia shinzwa tongwa vale nzuani fanywa bunjilo la husaidia bevo karsimba lito jana ngazi ja kwezi na mwali na nzuani stoja be vavo tijiviwa mba serikalini senda yepara misanda na mintongo nakota ha ni yenye semaza haujibu wa mutaswari suala la Manyasi Badruddin nsorongwamba vali wakati mtujo kana kasketi mbili au ntaru ani uri wamkamo mtu asijua mba ni kashamasha hudeli ya binadamu wami mtu wa collective ya pari bezi tamana zini zijati volwazo hahukamba o maraia mawatwani walio nzuanu walio maore wa mtaba na Mustafa anbei postin tirenge na mimi tuendelea na zomana zangu baishe vwa wananya wandana mbemba usenda wa jitiantro haraka upwezi dhamana wavujia tunungwa vavoleona kujukubali wananya wanba confiance wanindenge dhamana siku ya vilwa komorwa jikemba vala pwezi dhamana basi unu kasijua zwa ortahao vanu mtu ikaomba waeka yani asiria orenga dhamana tastimidze be yani haujibu suala Mwananyasi Metre Larif waye waziri wa daula wa habar za mwenze yo kasketi alionio waye de udhamana yani makamu rais wa isente mwenze mavos kasketizu pia sizuru miwando dialo Mwananyasi warongoa yani sente ini yezi ya transition yani wakati ikao amba wakati arenga idaula mateka alawa wantu watofanya transition rijue na mnartojo wakati ori kena sharia shatimu rije na hezi ya timu be gouvernement d'exil urialorongo na dairi tula transition d'exil yani inirjomba mandaya zalia sumani ikomo na valina kutansha ishi wa komoro warongo kakulasa wasukarezrongoa vata bandroli kakulasa nyona République de Marseille, wanyukaneona Azali n'est pas notre président. Azali n'est pas notre président. Vavo yorangu mwezi 24 ya Mars wa mwa 2010 shindana ngomba Azali kas president. Bevo antu arambia manarlindre ataimanda ya he ile aka henswa mwa 2016 ikome vavori tanabai bakas president. Bas van leo imanda hiyo ikomo. Raja hensi uraisi wa yani ubadala wa mwenzi vavo na kutsandisi wanyo wangomba basi karsim kubalia Mustafa Said Sheikh vavo nsiji disamba basi vavo nikaka msikubali Mustafa Said Sheikh vavo msimkubali Diazali Asumani mbado rais wangu lo ilazimu wanyo watanabai be zonto shinda ndongowe namna to mia wananyasi vani yani vale vrongolo mi babandrano ya usalama ya moni wana babandrano yani ya tia usalama be ya nguvu yani mibabandani ya usalama yani wananyasi wolomba zirongo la vavo nami mtu wa collective de Paris yani ne kamfano wananyasi wa collective de Paris ikomba wasir suona yani kakula mtu ikomba enda republiki au wananyasi wa collective ya Marseille komba ka place d'Exi rono wana antongo waremao na rizi yanuamu wavulishia fete ni rengi zorto shindrao yani dezino ntwaro ngomba yani maoneo ikaomba ya toshinde yari rekebeshe yani rijomba uasi andu watu di Azali Asuman mathalan yani tai vuijiri réunion ndibavon pour mon ville il y a vira la Courneuve armée collectif de Paris warenge
warenge ihukuma mba mtu arenga fufuar mwa serikali hakaribu au hambali katsojwa arenga mrongo place de la République bila katsojwa arenga dhamana harmwe collectif de Paris be yani hadisio kalazimu ritio mana wao wazid warongo wa amba wananyasi wao kartu wazia wenda République nami simwamben ba meso nami ntofanya nsane tanke hairma ilera lazimu place de la République rende harma madamano nami saidia wananyasi wa Marseille fanyi doyoyo halafu wananyasi wa wajarambia ambar simlindrani nekam toshinda murveshwara mpuli ya zala sumani rana wanyi vavo ça veut dire kananyasi wao yani wa ile rongo yanu wasirlinda na tongo ndibavde tongia lazimu mba wamhaonye so dhamana talazimu tihensu avani sikia vile nongo tilishiz dhamana ilazimu nenyese mba kwelu wamine evolwa dhamana lele naambia wanyawemba na murve muda wa miezi 6 na mimi simwambia miezi 6 hiyo mengi na murve muda huo na mimi simwambia batsono dalili vantongo batsotojwa na zongwa raha maana mandu wasizijue bevwa dalili mbaihazi na mimi sifikiri mbatwanyu wa siasa mliovani msirlindilia na tongo nyengi maana vantsido kama mtu abote mba unu secretary general unu yani makamu raisi unu waziri de wasi rijwemba wa Komoro wa sirlindilia na jukumu zero na jukumu lo wamiti na toama maana vwa dalili ya tongo mbata mfumo jo mtozona vanata mwezi 20 na shendra o mwezi wa 5 mwezi wa juin mtona dalili zangina vavo vantongo zangina amba mtojo uzone wa Komoro watanabahi amba lintsiboti linitsu vantara lintsi ukambara kotar fanyi tumba ini yezi be ritsaha renyise wantumba vale tside hukarma madamano harma mamilika rashinda rampuli ya zali vavo lazimu rumezi nziarto shindo pia atarshinde rimpulie vavo raimpulia wasi gouvernement d'exil vavo haujibu Manyasi Badruddin vavo singia harma gouvernement ya ubadala marhaban ewa hautimi zile swala lenu haujibu haufubi dalilu mbili belunge nge secrétaire général wa SRC yele ministre wa défense au anzal ndon hambia kayo juwa yange wani hatunga ronde kasketine zanto hujibu anzali inde president wa SRC na wende president de la République bahibano rija yele vice president wa sente sha yende rais wa zabarza wanze wa serikali ya Mustafa mimi mjomba munzima dokaya soutenir le gouvernement Mustafa Secheji sans condition. Si c'est échéancier hatu yautaha yezi parce qu'il y a une partie politique yezi c'est après Azali. On se prépare après Azali mais pas avant Azali. Donc vous a tupi Azali ya rohe rijo renge yezi. Harimwa zendia za ladhimu za sharia. Donc abo kartu karjaka uhujar mwa gouvernement inur jirta yezi ya unjia bahanu parce que manarta wazali ya rohe d'abord lona toma ya ukayazafanyishiha ne kandida relona garjuhunda yezi ingesi so muhimu c'est après Azali. On se prépare après Azali, qu'il soit 2 ou 3 ou 6 mois après Azali ndiori lindao shati avant Azali. Wassalamu alaikum.